Un autre exemple qui fait qu'elle crée les codes journaux. Donc de la même façon, appuyez sur le bouton droit de la souris, ajouter un nouvel élément. Voilà. Et tenez là le type de journal livré. Bien sûr, les journaux auxiliaires, bon, comme ça, les journaux, journal achat, journal auxiliaire achat, journal auxiliaire vente, trésorerie générale et compte situation, compte le bilan. Surtout, nous avons la réouverture du bilan. Donc, comme si on a un petit exemple le compte achat, on a plutôt le journal achat, le code, on a le code اللي هو alphabétique ACH مثلا, l'intitulé achat à crédit مثلا. Voilà. Souhaitez-vous faire la ventilation analytique? Je vais dire non. ما غاديش نديرو هنا في هذا l'exercice, ما غاديش نديرو la comptabilité analytique. Donc هنا كنديرو non. Suivant. Bon, كندير valider pour créer. إلا كنت باغي déjà نكري un autre journal, كندير ليه valider pour en créer un nouveau. غادي نشوفوا دابا كيفاش كيتكريا. فوالا ها الكري الدوسي achat déjà créé. ندوزو للفونت. Alors c'est de la même façon, VEN, l'intitulé vente en crédit, par exemple. Je clique sur suivant et l'outil où il est joué. On chauffe un compte trésorerie, c'est la banque. C'est meilleur, banque, voilà. هنا غادي تلاحظوا معايا على ديفيرونس مع les autres journaux اللي هما journaux achat et vente. Les journaux de trésorerie, le logiciel demande le compte de trésorerie qui est lié à le journal trésorerie. Donc là, باش نعزل le compte trésorerie, j'ai fait un appui long. يعني كنبقى مورك بيدي على le bouton gauche de la souris. Je ne relâche pas حتى كندير le choix. Donc غادي نقلب هنا على 51 41 ما كاينش, خصني نمشي نكريها في le plan comptable. Donc je reviens pour ajouter un nouvel élément. Voilà. Donc on crée le compte banque ديالنا. Donc il a dit ملي نسينا شي حاجه في البلاصه نقدروا créer les comptes les خاصنا, c'est très facile. Voilà. Donc je passe, je reviens structure code journaux. Voilà. Ajouter un nouvel élément de type trésorerie. Très bien. PQ, l'intitulé banque, banque. Donc je dois associer كنجمع ما بين هذا الجورنال دو تريزوروري وما بين الكونت de trésorerie اللي سيزيت في لو بلان كونطابل. دونك جو في ان ابوي لون, تنبقى مورك بيد ديال لا سوري, غادي نختار 51 41. تري بيان, جو فيان دو لو فير. تري بيان. جو باس ليتاب الثانيه. ليتاب الثانيه خاصني نعزل ما بين دو اوبسيون كيعطيني هذا اللوجيسيال. شنو هي البروميير اوبسيون؟ تيعطيني واش اون كونتر بارتي دي ريغلمون, يعني فين ما كنسجل واحد الكونتر بارتي كيعطيني واحد لا لين ديال لا بونك ديالها. تري بيان. هذه هي اللي كنستعملو حنا في لا بارتي دوبل, يعني فين ما عندي واحد لوبيراسيون داشا دو فونت, ملي تنخلص الفورنيسور ديالي راه تيعطيني لا كونتر بارتي. دونك مثلا الفورنيسور احمد راني مخلصو, ça va être débité au niveau ديال الفورنيسور احمد, و ça va le compte ديالي de la banque ça va être crédité. ملي كندوز entre اوبيراسيون تيبينها بوحدها. اوكي. لا شنو المشكل في اون سونتراليزاسيون؟ لوبسيون الثانيه اون سونتراليزاسيون اون فان دو موا, يعني كيبقى يجمع ليا كاع لي زيكريتور اللي دازو بلا بونك في اون سول لين. هنا فيه ان بروبليم. دونك ضروري سيل فو بلي خاصني نجي هنا نختار اون كونتر بارتي دي ريغلمون.
علاش؟ باش كيبقى يبان لي الديتاي، باش من بعد ملي كنبغي نعرف لا بونك ديالي اشنو فيه، ماشي كنجي كنتفاجئ في لا فان دو موا ان عندي اون سول لين، بالعكس كنلقى كاع الديتاي ديال لي زوبيراسيون ديالي باينه. وانا كنكون محتاج اون طونكو شيف دونتربريز ولا اون طونكو كونطابل انني نبغي نشوف كاع لي لين. علاش؟ مثلا ملي كنبغي يكون عندي لو رابروشمون بونكير، كنحتاج ملي كيجيني لو رولوفي بونكير من عند لا بونك انني نشوف الديتاي ديال لي زوبيراسيون، اي دونك خاصني نعزل اون كونتربارتي دي ريغلامون. تفاهمين؟ دونك هذه la première question. ندوزو دابا للدوزيام كيسيون. في الدوزيام كيسيون تطلبوا منا indiquer sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement. غادي نقول ليه هنا sur le compte de trésor. Sur le compte de trésor. C'est bon. D'abord je peux passer. On clique là, suivant, et voilà. Donc le journal de la banque a été créé. Donc, journal caisse, je vais faire la même chose. On va le code, مثلا CS. On va dire le nom de l'associé, l'intitulé suivant. Maintenant, je choisis le compte caisse. Ou qu'on dire en contrepartie des règlements. Par contre, le compte caisse, c'est pas la peine de faire le rapprochement. Mais chez moi, le rapprochement, le compte caisse, en fait, m'a dit un document externe, je vais dire le rapprochement. Donc, on ne dit pas de rapprochement et je clique sur suivant. D'accord? Ou tiens, un autre journal qui s'appelle OD. OD via opération diverses. Tout ce qui n'est pas achat, vente et opération financière, c'est trop le OD. Les savoirs, les écritures de stock, les écritures qui sont par opération diverses. Donc, les comptes journaux d'IALI, le plan comptable d'IALI.